بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ مضمون ہے ہمارے پاس جغرافیہ برائے جماعت ہشتم۔ جی بچوں، آج ہم نے اپنا 3rd چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، یعنی باب سوم کو سٹارٹ کریں گے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے 13۔ لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے جو ہم نے گزشتہ سبق پڑھا تھا اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اس میں ہم نے باب دوئم پڑھا تھا، مشقی سوالات یعنی مختصر سوالات اس میں کیے تھے 3 اور 4، اور تفصیلی سوال نمبر 3 ہم نے کیا تھا۔ آپ نے جتنا بھی آپ کو کام کروایا گیا ہے وہ سارا کا سارا اپنی کاپیز میں جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، نوٹ بک میں کمپلیٹ کرنا ہے، اور چیکنگ کے لیے جو ہے آپ نے اسکول میں سبمٹ کروانا ہے۔ تو چلے بچے شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 46 پہ کتاب کو سامنے رکھیے گا۔ ہمارا جو آج چیپٹر ہے باب سوم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، اور بحر یعنی اوشینز کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے دنیا کے بڑے جو بحروں اور بحیروں ہیں اس کی خصوصیات پڑھیں گے، یعنی سی اور اوشین میں کیا فرق ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح بحیرہ یعنی سی جو ہے وہ کیا چیز ہوتا ہے، اور اوشین سے وہ کیوں ڈفرینٹ ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم گولف دیکھیں گے کہ گولف کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سمندر کا وہ جو تنگ اور لمبا حصہ جو خشکی کے اندر تک گیا ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ پھر بے ہم دیکھیں گے کہ بے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی گولف سے نسبت چھوڑا بھی ہوتا ہے اور کم لمبا بھی ہوتا ہے۔ کھاری اس طرح بائٹ ہے ہمارے پاس، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح اپنائے ہیں۔ جزیرہ نما یعنی پینسولا جو ہے یعنی کس کو کہتے ہیں، جو کہ تینوں اطراف میں پانی سے جو ہے وہ گھیرا ہوتا ہے، یعنی خشکی کا ٹکڑا ہوتا ہے بیچ میں، وہ ہم پڑھیں گے۔ جزیرہ کیا چیز ہوتا ہے، جس کے چاروں اطراف میں جو ہے وہ پانی ہوتا ہے اور بیچ میں خشکی کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح خاکنائے ہم لوگ پڑھیں گے۔ خاکنائے یعنی خشکی کی ایک تنگ پٹی ہوتی ہے جو زمین کے 2 بڑے حصوں کو آپس میں ملاتی ہے اور دونوں اطراف سے خود بھی جو ہے پانی میں گری بھی ہوتی ہے، اس کو ہم خاکنائے کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہم لوگوں نے سمندری فرش کے بارے میں یعنی اس کے خد و خال کے بارے میں پڑھنا ہے۔ سمندر کی حرکات کی نوعیت اور وجوہات کو ہم پڑھیں گے۔ لہروں، روؤں اور مد و جزر میں فرق کر سکیں گے، یعنی تینوں کو ہم نے الگ الگ پڑھنا ہے، تو اس سے ہم لوگ جو ہے فرق کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ تو ہمارا تھا تدریسی مقاصد۔ اب ہم بات کریں گے صفحہ نمبر 47 پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے، انٹروڈکشن یعنی تعارف ہے ہمارے پاس۔ ہماری زمین کا 71% حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے۔ کرۂ ارض پر موجودہ پانی کے تمام حصوں کو مجموعی طور پر کرۂ آب کہتے ہیں، یعنی 71% جو حصہ ہے ہمارا وہ کیا ہے، پانی پر مشتمل ہے 100 میں سے، ٹھیک ہے نا، یعنی بہت بڑے رقبے پہ جو ہے ہمارا پانی جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح پھر ہم بات کریں گے بحر یعنی اوشین کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ اوشین جو کہ لارج ہوتا ہے، بڑا سمندر اس کو کہا جاتا ہے۔ سی جو کہ چھوٹا سمندر قسم کا کہہ سکتے ہیں، یعنی بحر اوشین کا مطلب ہوتا ہے لارج ایریا آف واٹر بٹوین دا کانٹیننٹس، جو بڑے بڑے یعنی براعظموں کے بیچ میں ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ نمکین پانی کے سب سے بڑے قطعات کو بحر کہتے ہیں۔ بحر براعظموں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں، یعنی جو کانٹیننٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بالکل الگ کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو اوشین کہا جاتا ہے۔ پانی کے حجم کے لحاظ سے دنیا کے 5 بحروں کی ترتیب مندرجہ ذیل ہے۔ بحر الکاہل، بحر ہند ہے، بحر منجمد شمالی ہے، بحر اوقیانوس اور بحر منجمد جنوبی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم نے سارا کا سارا ابھی پڑھنا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کریں گے بحر الکاہل کے بارے میں۔ پیسیفک اوشین ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، اس کو دنیا میں سب سے بڑا جو ہے سمندر قرار دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سمندر دوسروں سمندروں کی نسبت پرسکون ہے، تبھی اس کو بحر الکاہل یعنی پیسفل جو ہے اس سے نکلا ہوا ہے، تبھی اس کو جو ہے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یہ کیا کہتا ہے، یہ سست سمندر ہے، اور بحر الکاہل اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ سمندر براعظم ایشیا اور افریقہ کے مشرقی حصے سے لے کے ساحل سے لے کے شمالی اور جنوبی امریکہ کے مغربی ساحل تک پھیلا ہوا ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں تو خط استوا کے دونوں سائڈ پہ یہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ 30% ہماری جو لینڈ ہے اس کو کور کرتا ہے ارتھ کی، ٹھیک ہے۔ اس کا جو سطحی رقبہ ہے وہ کتنا ہے، وہ ہے 15 کروڑ ہمارے پاس ہے، 55,57,9900 یہ ہمارے پاس مربع کلومیٹر ہے۔ اور اس کا سب سے گہرا مقام جو ہے وہ فلپائن کے قریب مریانا ٹرنچ ہے، جہاں اس کی گہرائی تقریباً جو ہے 110 کلومیٹر ہے، یعنی حد سے زیادہ جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے براعظم ایشیا اور افریقہ کے مشرقی حصے میں، ٹھیک ہے نا۔ ایشیا یعنی ہمارے پاس جو پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے درمیان میں جو ہے یہ واقع ہے، بہت ہی پرسکون ہوتا ہے، تبھی اس کو جو ہے وہ پیسیفک اوشین کہا جاتا ہے۔
दूसरा है हमारे पास बहरे ओकियानोस, हमारे पास है अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना। बहरे ओकियानोस चूंकि अगर आप देखें ये दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है, यानी किसके बाद आता है इसका नंबर, बहरुल काहिल के बाद ये दूसरा बड़ा समंदर है, जिसकी मशरिक में बरआज़म यूरोप, बरआज़म अफ्रीका और मगरब में बरआज़म शुमाली और जनूबी अमरीका वाक़ है, ठीक है। इसका सतही रकबा जो है तकरीबन कितना है हमारे पास है, वो है 7 करोड़ 67 जो हमारे पास आता है लेक 62,000 तकरीबन ये हमारे पास जो है मुरब्बा किलोमीटर है। इसके साहिल पर दुनिया की बेहतरीन कुदरती बंदरगाह भी मौजूद है, क्योंकि ये दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट्स को जो है वो जोड़ा हुआ है आपस में इसने, तो इस वजह से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा तिजारत भी होती है। तिजारत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, यानी जहाज़ रानी और समंदरी तिजारत के लिहाज से दुनिया का मसरूफ़ तरीन समंदर है। दुनिया की अहम सनती, ज़रई और तरक्की याफ्ता इलाके इसके गिर्द वाक़ हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये चारों को जो है आपस में इसने जोड़ा हुआ है, 4 कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ा हुआ है, तो इस वजह से जो है यहाँ इन चारों के अंदर जो है वो तिजारत भी होगी, तो इस वजह से यहाँ पे इसको कहा जाता है कि मसरूफ तरीन जो है वो समंदरी समंदर है, ठीक है ना। यहाँ पे तिजारत के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है मसरूफ माना जाता है ये। इसी तरह फिर हमारे पास है बहरे हिंद, यानी इंडियन ओशियन है हमारे पास, ठीक है। बहरे हिंद दुनिया का तीसरा बड़ा समंदर है, इसका जो नंबर है वो तीसरा नंबर है। ये बराज़म एशिया के जनूब से बहरे मुंजमिद जनूबी तक फैला हुआ है और इसका सतही रकबा जो है हमारे पास कितना है, वो है 6 करोड़ 85 लाख 56,000 है हमारे पास मुरब्बा किलोमीटर। ये समंदर जहाज रानी के लिए सारा साल खुला रहता है, ठीक है, यानी सारा साल जो है ये खुला रहता है और साथ में बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर भी है। किस वजह से, क्योंकि इसका एक हिस्सा जो है तीसरे नंबर पर है दुनिया में, इसका एक हिस्सा जो है वो बहरे मुंजमिद जनूबी तक जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे पास है बहरे मुंजमिद जनूबी यानी साउदर्न ओशियन। ये क्या कहते हैं, ये समंदर बराज़म जनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जनूब से बहराज़म अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। बहुत कम दर्जे हरारत की वजह से, याद रखिएगा, बहुत कम दर्जे हरारत की वजह से इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है मुंजमिद रहता है, यानी जमा हुआ रहता है, ठीक है ना। और इस तक रसाई जो है वो बहुत दुश्वार है, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है फ्रीज होता है, ये जमा हुआ होता है, जगह जगह बर्फ़ है, तो इस वजह से इस तक पहुँचने में बड़ा मुश्किल होता है, यानी रसाई इसकी पहुँचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। फिर है हमारे पास बहरे मुंजमिद शुमाली यानी आर्टिक ओशियन, ठीक है। इसमें सारा साल जो है वो बर्फ़ होती है, तकरीबन दो या 1 महीने के लिए, इस तरह जो है कम अरसे के लिए यहाँ पे जो है तिजारत खुलता है। ये कहते हैं समंदर जो है बराज़म एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका के शुमाल में कुतुब शुमाली के इर्द गिर्द वाक़ है। साल का ज़्यादातर हिस्सा इसका पानी मुंजमिद रहता है, यानी जमा हुआ रहता है, इसलिए इसे बहरे मुंजमिद कहते हैं, ठीक है। गर्मियों में बर्फ़ पिघलने की वजह से बर्फ़ के बड़े बड़े तोते यानी आइसबर्ग जो है वजूद में आते हैं। इन तोतों का ज़्यादातर हिस्सा जो है पानी में डूबा हुआ आता है, यानी सिर्फ 10% हिस्सा जो है वो बाहर नज़र आता है, समंदर के ऊपर नज़र आता है 10%, बाकी 90% ये समंदर के अंदर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जहाज़ रानी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि इस समंदर में नज़र नहीं आते, इसका सिर्फ 10% हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा नजर आता है, तो जहाज के जो है टकराने का खतरा यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जहाज रानी कहते हैं बहुत मुश्किल से होती है, यानी उसके लिए खतरनाक होती है। जी बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जो हमने पढ़ा क्या, बाब सोम का जो है हमने तारुफ पढ़ा, ये तदरीसी मकासद पढ़े, फिर उसके बाद तारुफ के बाद बहर, फिर हमने डिफरेंट जो हमारे पास ओशियंस हैं, यानी बहरे अलकाहिल है, बहरे ओकियानूस है, बहरे हिंद है, बहरे मुंजमिद जनूबी है, बहरे मुंजमिद शुमाली है, वो सारा का सारा हमने एक एक करके पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आखिर में वही बात, जहाँ रहें खैरियत से रहें। आपका बहुत शुक्रिया।